Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, nice to meet you and welcome to class online Learning High School Student Grade 9 MTS Negeri 1 Poso. Okay student, in this meeting we start to chapter meeting 1 about narrative. Okay student, in this meeting we start to chapter 7, meeting 1 about narrative. And then before we go on, I want to tell you learning objective. Learning objective is identify the contents of the fairy tales text that is heard or read, and then read fairy tales with correct speed and stress. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi isi cerita teks fairy tales yang didengar atau dibaca. Kemudian, membacakan dongeng dengan ucapan dan tekanan yang benar. No, let's beginning of material narrative. So, do you know narrative text? Have you heard that? Okay, narrative text is a type of English text that tells a story that has a chronological sequence of events that are interconnected. Jadi, naratif adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Okay, next to purpose of narrative text. So, anyone know the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to immerse or to entertain the reader with a story. Jadi, tujuan naratif teks adalah bertujuan untuk menghibur para pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Okay, so this is kinds of narrative. Kind of narrative is fable, a story that describes an animal. Example, the smart dog. And then legend, a folktale that describes how to origin or a phrase chord. Example, Sangkuriang. Myth, this is mythical story circulates a lot in society and is generally considered a factual story. Example, Dewi Sri or about rice. Fairy tales for stories that are usually referred to as fairy tales or children's story, which contain a lot of sophistications in the story characters and often contains. Example, moral makes it why Peter has a bald head. And then folktales, a story that is told from generation to the generation to that is becomes part of that tradition of a commodity. Example, Alibaba. And then love story. If this love story is more on the theme of the story which content in the stranger to get love for the characters of the story. Example, without you love, I will die. Oke. Jadi, di sini adalah jenis-jenis naratif. Ada yang dimaksud dengan fable. Fable adalah cerita yang menggambarkan tentang binatang. Contohnya, smart dog atau rabbit. Oke, and legend, cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul suatu tempat itu terjadi. Misalnya atau contohnya Sangkuriang, Malin Kundang, dan seterusnya. Myth, cerita mitos, ini banyak beredar dalam masyarakat.
dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Contohnya Dewi Sri atau tentang padi. Fairy tales atau dongeng, cerita yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Contohnya, Why Spider Has a Bald Head. And then folk text, cerita rakyat, sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Misalnya Alibaba, ya, Abu Nawas, dan seterusnya. And then love story. Kalau cerita ini lebih pada tema ceritanya yang berisi perjuangan untuk mendapatkan cinta bagi tokoh cerita tersebut. Misalnya, Without your love, I will die. Okay, this is kinds of narrative. So, in these pictures, please identify the kind of narrative with the picture. Nah, coba identifikasi. Ini adalah jenis-jenis naratif atau contoh gambar yang dimaksud dengan number one adalah contoh jenis naratif tentang kancil dan siput atau biasa disebut dengan fable. Yeah, okay. Number two, please guess. What does the picture is it? Yeah, this is legend. And then number three adalah myth atau biasa disebut dengan cerita mitos. Okay, continue. So number four, do you know about the picture is it? Ini tentang jenis teks atau cerita. Yang number four, Amazing Spider-Man, ya, Amazing Spider-Man. Oke, ini biasanya disebut dengan fairy tales atau cerita rakyat yang bisa disebut sebagai dongeng cerita anak-anak, ya. Oke, and then number five. Number five ini adalah folk text atau cerita rakyat yang menuturkan temurun menjadi bagian tradisi suatu masyarakat. Ya, tentang Alibaba. And then the last, number six, love story, love. Wah, ini adalah cerita cinta. Contoh daripada cerita cinta. So, this is kalian sudah tahu semua tentang jenis-jenis teks naratif. Okay, we continue. So, this is exercise. Read the text with a good intonation and pronunciation. Jadi, silakan baca dengan intonasi yang benar dan pronunciation yang benar. This is example, the smart dog. Ya, smart dog termasuk adalah fable. Okay, I will give you example how to about read the text. Ya, example. Once, a farmer and his wife had a flock of sheep. Even after all their effort, a wolf ate up all the sheep and only one sheep was left. Once, the couple sat talking about selling the remaining sheep. The shepherd them a thought. I'd rather live freely than be killed by a butcher. Okay, maybe you continue the read text about. Okay, next. Okay, I think that's enough. And then please read with intonation and a good pronunciation. Okay, I think that's enough, and thank you very much for your attention, and see you next time. Goodbye and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.